you so much. Din ka sa Bacolod nga hotel sa Jade Court. Thank you yung, thank you W. Thank you so much. I walk to remember. Oo na, Mary, di ba lang pakaisip ko nga baby? Sapatos. Chubo na liga, di pa ka na pangitabon. Nakula ka naman di. Wala ka na di katambay. Thank you, Roland. Ano oras out mo? Later pa. Ay, Kevin, wala po kontra. Hindi ko pwede ka pumayayaw kaya ko sa work. Dasol na ko ako sa kwarto. Thank you sa finger heart, Kit. Finger ako, please. Kasi, press ko, take freeze na daw. Uy! Uy, walk to remember. Hello, thank you so much. Hello. A walk to remember, thank you. Chupaon si A walk to remember. Hindi ko masunggod na ko wala mo na ko nasa pakbon na wala ka nagabisita. Hello, A walk to remember, thank you so much. Dugaga ka siya. Way kalabot kung dugaga ko, at least may 1,500 ko bisan dugaga ko. At least may gift ko halin kay A walk to remember bisan dugaga ko. Fuck you ka. Bisan daw gaga ko, at least may 1,100 ko alin kay A walk to remember. Isa kaw, mangukaw. Bano na dayo akong daw gaga ko, daw alinga nga ako sa tulok niyo basta may kwarta ko. $1,088 paldo. Hi, what? Thank you. Thank you, Gibisi. Gibichi. Diba? Kahit mukhang gaga ako, may may coins. Mas ka magdoon nga ako sa tsura nyo. Kasi may coins ko. Tagal na ako di nakapag-send sa'yo. Kaya nga, hindi ka na nag-visit dito. Hindi ka na nag-visit dito, Gibishi. Grade. Shin makiss ko, hindi ko lang IC mo. Ano oras out mo lang? Later pa. Kitaon. Hindi na makita kami panty pa ko. Before nyo makita ako nga Pussycat Dolls, makita nyo doon ako ng hello, guitar. Thank you. Thank you, Gibichi. Thank you so much. Gibichi, Greed. Thank you. Nang picture ko si mo sa Northwest Inn ka, so off mo daw. Ay, may duty, kuya. Thank you, Dayella. Thank you, Spike. Thank you, A walk to remember. Okay, guys. Sige, mapas ako din. Buka na ka. Pangita pa ko kwartaw. Ano work mo ni? Receptionist. Thank you, Grade. Thank you, Spike. Thank you, Kan. Ano dahil? Ano yung susanda? Sige, okay lang kayo. Hindi ko pwede kakaon. Later lang dahil. Later pa dinner. Tapos na nila kaon. Thank you, dahil. Sa libre mo dahil nga pumaaw pag pa-dinner. Ikaw mo dyan dahil sabon sa mo. Okay lang. At least libre akong tanya ko. Libre pumaaw ko. Libre pang tanan-tanan ko. Ay, salamat.
Libre lahat. Yung merienda ko kanina libre, yung dinner ko ngayon libre, o diba? Wala akong gastos for today's video. Tudlo iligay nun. Say itot. That's a hiligay nun word. Itot. Thank you, Kira. Dahil gutom ko, okay lang si mukha unon taksa. Matsyag mo sa akong hang sudan. Mabusog ka sa munay nung hang. Seryoso nga pamangkot no. Sino ka nag-ask? Boss Rox. Boss Rox, mangkot ka, mabusog ka sa munay. Nga nagutom ka, kaunon mo akong munay. Iba talaga pag maganda, libre lahat. Hindi, Vince. Mga workmate ko, binigyan ako ng biscuit, binigyan ako ng tinapay, binigyan ako ng dinner, free na dinner na ulam. Uy, a walk to remember. Thank you so much. Kan, thank you so much, Kan. Magli-league B na ba ako? C1 pa din. 9 to rank up. Ano yung 9 to rank up? Learn more. Increase your rewards percentage by either 1% or 3%. Ah. Hindi ko gets. Three more fragments. Ano yun? Dahil may nag-send si mo gift. Hello! Sino? Oh, I want to remember. Thank you so much. I want to remember. Hindi ko nakita. Tinitignan ko kasi yung I want to remember. I'm sorry. Tinitignan ko kasi yung paano magpa-up ba ng league. Sorry. Thank you so much. Thank you so much. I want to remember. Thank you. Ginsnag mo lang, Gid. Ay, wala. Walk to remember. Palagpak ka. Thank you, Roland. Uy, wala ko ginsnab. Gatanaw ko di kaya hindi kitaon ang screen. Thank you, JL. Walk to remember. Hindi sorry lang Patawaran ako, please. Anay mo ko para mapatawad mo ko how. Kasi... Andyan na. Sorry ka na late lang na send, sir. Binook nila, sir, sa LOA dito, sir. Deluxe room. Pero mas okay yung room dito, sir. Mas bigger siya. Pero kaso nga lang walang elevator dito, sir. Pero hindi naman masyadong mataas, sir. Pataas, no? Sir, sa taas, sir. Sir, ilang nights na kayo, sir? 2 nights, sir, no? Nights? Parang 33 yata. Ano, sir? 33. 33 na nights, sir? 33 nights? Nasa Iloy. Sige, sir. Check ko lang, sir, So, pa-fill up lang ako, sir, Grabe, 33 nights pa nakali dito, sir. Mga ilang months, sir, no? Ay, 1 month. 1 month po, 1 month. Sir, mas yung room niyo, sir, good for 2, sir, Tapos, pool and gym, sir, 6 a.m. to 10 a.m. lang, sir. Sa meal, breakfast meal, no? Sir. May kwan ba? Mga meal sa... Double check ko yung LOA, sir, meals po lang. Na room po. Ano, sir? Deluxe. 1689, sir. Sir, hindi na lang ako ng number ko dito, sir, please. Thank you, sir. Assist na mo gamit, sir? DVD po. Sige, sir. Mabigat kasi. Sige, sir.
Dalta, pwede ka pa-assist gamit sa lobby, please. Thank you. Pa-assist gamit sa lobby, please. Thank you. Sige, sir. Ipaano ka na lang doon, sir. I-tape na lang to. I'm sorry, sir. Hindi ko namin pinaan-tikitan, sir. Thank you, sir. New check-in room 315. Pa-assist ko din gamit. Yeah, please. Thank you. Sir, pa-assist maleta, sir. Thank you. Ay, ID nyo gali, sir, na ibalik mo lang, sir. ID nyo lang, sir. Thank you. Third floor lang, sir. Thank you. Sir, pabalik ko lang, sir. Awak to remember na namin umuon ko para mapatawad mo ko. Chukaon. Chinese. Send mo na, ikaw na siya yung gabasa-basa. Bala, aray mo, Jeff. Kaya awak to remember, wala ko gani kabalo ka ng messenger yan. Hindi mo pwede ka send mo na sa TikTok. 315 ka. Thank you. Thank you, Leia. Thank you, Kit. Bugat ay. Hindi, di pwede ka send mo na sa TikTok. Thank you, Kit. Kit. Niya po, nakauga. Later, maya-maya. Thank you, Kit. Send mo sa akin, Shin. Kaya awak to remember ko lang send mo na ko.